Dear children, देखो बच्चों, यह सुनकर माँ बोली, हाँ बेटा, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है, इसलिए यहाँ की हवा ठंडी होती है। यह सुनकर माँ बोली, हाँ बेटा, गांव में इमारतें कम और हरियाली अधिक है, इसलिए यहाँ की हवा ठंडी होती है। Mother told, yes son, in the village buildings are very less, greenery is more, so the air is very cool. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಘವ್ಗೆ, ಹೌದು ಮಗು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಡಿಮೆ, ಹಸಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಘವ್ಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. नानी घर के बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी. नानी घर के बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी. राघव दौड़कर नानी से लिपट गया. राघव दौड़कर नानी से लिपट गया. सब घर के अंदर आ गए. सब घर के अंदर आ गए. नानी का घर बड़ा और हवादार था. नानी का घर बड़ा और हवादार था. घर के सामने सुंदर बगीचा था. घर के सामने सुंदर बगीचा था. पीछे पीपल, नीम और आम के वृक्ष थे. पीछे पीपल, नीम और आम के वृक्ष थे. Grandma was waiting in front of house. Raghav came running and hugged his grandmother. All came inside the house. Grandma's house was very big. There was a beautiful garden. Beside there were many trees like peepal, neem tree and mango trees. ಅಜ್ಜಿ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ರಾಘವ್ ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅರಳಿ ಮರ, ಬೇವಿನ ಮರ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಮರ ಇರುತ್ತೆ. नानी राघव से बोली, राघव बेटा, हाथ मुँह धो लो, खाना तैयार है. नानी राघव से बोली, राघव बेटा, हाथ मुँह धो लो, खाना तैयार है. राघव ने कहा, हाँ नानी, मुझे बहुत भूख लगी है. राघव ने कहा, हाँ नानी, मुझे बहुत भूख लगी है. राघव ने आलू पूड़ी खाई. खाना खाकर उसे नींद आने लगी. राघव ने आलू पूड़ी खाई. खाना खाकर उसे नींद आने लगी. राघव माँ के साथ कमरे में आ गया. राघव माँ के साथ कमरे में आ गया. चारों तरफ देखकर बोला, माँ, कमरे में एसी तो
है नहीं। चारों तरफ देखकर बोला, माँ कमरे में एसी तो है नहीं, कैसे सोएंगे। माँ ने कमरे की सब खिड़कियाँ खोल दी। माँ ने कमरे की सब खिड़कियाँ खोल दी। फिर बोली, यह तो चल गया एसी। फिर बोली, यह लो चल गया एसी। Grandma told Raghav, son, go and wash your hand and face. Food is ready. Raghav told, yes, Grandma, I am so hungry. Raghav ate aloo puri. After eating, he felt sleepy. He went to the room with his mother. He saw all the side and told Ma, there is no AC. How can we sleep? Ma opened the windows of the room. Ma told, see, now AC is on. ಅಜ್ಜಿ ರಾಘವ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಘವ್ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಅಡುಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ರಾಘವ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಘವ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಅಜ್ಜಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಘವ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಘವ್ ಆಲೂ ಮತ್ತು ಪೂರಿ ಅಂದರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂರಿಯನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ರಾಘವ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಘವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಮ್ಮಿ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಘವ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ 4 ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಘವ್ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಮ್ಮ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರಾಘವ್ಗೆ 4 ಕಡೆ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿಟಕಿ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂಪಾದಂಥ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಆಗ ರಾಘವ್ಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಎ ಸಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಘವ್ಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बाहर लगे पेड़ों की टहनियाँ हवा में झूम रही थी. बाहर लगे पेड़ों की टहनियाँ हवा में झूम रही थी. कुछ ही देर में कमरा ठंडा हो गया. कुछ ही देर में कमरा ठंडा हो गया. Outside from the small branches, the air was coming. After some time, the room became very cool. ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮರದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂದ ಅಂದರೆ ರೆಂಬೆಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ತಣ್ಣನೆ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ. राघव माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकी के तपकी के साथ सो गया. राघव माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकों की तपकी के साथ सो गया. Raghav was listening the story
ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ರಾಘವ್ ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಹಾಗೇನೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ. सुबह हुई. राघव उठकर नानी के पास आया और बोला, अरे वाह नानी, बिना एसी के भी बहुत अच्छी नींद आई. सुबह हुई. राघव उठकर नानी के पास आया और बोला, अरे वाह नानी, बिना एसी के भी बहुत अच्छी नींद आई. Raghav woke up in the morning, happily ran to his grandma and said, Grandma, the room was so cool. The air is cool here without AC. Hear it without AC. ರಾಘವ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರೂಮ್ ಬಹಳ ತಂಪಾಗಿತ್ತು, ಗಾಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ರಾಘವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ.